अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून फरहाद और अपने यूट्यूब चैनल हाइलाइट्स बाय हारून पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाजरीन, इमरान खान साहब के हवाले से हमने इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर शेयर करनी है। दरअसल साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अदालत में चालान जमा करवा दिया गया है और इसकी क्या तफसीलात हैं, इसकी मुकम्मल जो मालूमात हैं वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी और तो कंप्लीट देखनी है वीडियो आपने। तो कुछ अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में और कुछ नेगेटिव खबरें भी आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। अच्छी खबर तो ये है कि जी निगरान हुकूमत ने बिल आखिर अवाम के हक़ में एक रिलीफ का फ़ैसला कर लिया और बिल आखिर पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनमें कमी कर दी गई है। तो मामला कुछ यूँ है कि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। तो ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ा एक साई ऑफ रिलीफ है कि अवाम को चलो एक सुख का सांस मिल गया कि कहीं ना कहीं से तो अवाम को रिलीफ मिल गया है। चले बिजली के बिल्स के ना सही, लेकिन पेट्रोल की कीमतें तो चलो कम हो गई हैं थोड़ी, तो शायद कुछ अब आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें भी कमी की गई है उनकी कीमतों में। तो उसके बारे में हम आपको बताएं कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 318 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। तो जी डीजल की कीमत भी जो है वो कम हो गई है, तो चलो किसी ना किसी तरह किसानों को भी अब ज़रा रिलीफ मिल जाएगा। तो ये जो FIA ने जो कार्रवाइयाँ की हैं करेंसी स्मगलर्स के ख़िलाफ़, तो उसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है जो डॉलर की प्राइस है उसके ऊपर, और अल्टीमेटली इसका इफ़ेक्ट जो है वो जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उनके ऊपर भी पड़ा है, जिसका जो रिज़ल्ट हमने देखा है कि 8 रुपये कमी कर दी गई है पेट्रोल की प्राइस में। और जो वज़ारत ख़ज़ाना है उनके हुकाम के मुताबिक आलमी मंडी में बेसिकली जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस हैं वो कम हुई हैं, तो इस वजह से भी पेट्रोल की प्राइस को कम किया गया है। अब देखते हैं कि ये रिलीफ जो आवाम को दिया गया है ये कितनी देर के लिए होगा, क्योंकि देखा यही जाता है कि ये जो निगरान हुकूमत है इसकी यही स्ट्रेटजी चल रही है कि हर 15 दिन के बाद जो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं उनको रिव्यू किया जाता है। तो फिर देखा जाता है कि आलमी मंडी के अंदर क्या रेट्स चल रहे हैं, उस हिसाब से कीमत का तयन भी किया जाता है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अब ये जो 8 रुपये कम किए हैं, तो अब ये जो रिलीफ इतना इन्होंने दे दिया आवाम को, तो ये ना हो कि कुछ जब 15 दिन के बाद दोबारा इसको रिव्यू करेंगे तो ये फ़ैसला हो जाएगा जी कि 15 या 20 रुपये मज़ीद बढ़ा देंगे। क्योंकि अमूमन यही हैबिट हम देखते हैं जब भी कोई हुकूमत पेट्रोल की प्राइसेस को कम करती है। जिस तरह के साबका हुकूमत में इसहाक डार साहब ने पेट्रोल की प्राइसेस को 10 रुपये कम कर दिया था, लेकिन अचानक से एकदम 20 रुपये का राइज़ आ गया था पेट्रोल की प्राइस के अंदर। तो उसकी वजह से अब ये जो सारे मामला चल रहे हैं, तो यही लग रहा है कि 8 रुपये अगर इन्होंने कम किया है तो हो सकता है कि जो आगे आने वाले 15 दिन हैं उनके अंदर जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो 15 या 20 रुपये मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ये खदशा आप ज़हन में रखें कि शायद इस तरह की चीज़ हो सकती है। अच्छा जी, दूसरा जो मामला है वो थोड़ा तशवीशनाक है। आजकल पंजाब के अंदर जो आँखों का मर्ज़ चल रहा है, आई इन्फेक्शन का मामला चल रहा है, तो उसमें केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। तो पंजाब में 24 घंटों के दौरान आशोब चश्म के केसेस में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान आशोब चश्म के 10,269 मरीज़ रिपोर्ट हो गए हैं, और सूबे भर में जो आशोब चश्म के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद 1 लाख से ज़ायद हो गई है। और महकमा सेहत के मुताबिक आशोब चश्म के सबसे ज़्यादा केसेस बहावलपुर में हैं, 1540 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, और फैसलाबाद में 1132, मुल्तान में 1048 और रहीम यार खान में 608, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 452 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। तो ये वबा का जो कंट्रोल है ये अब कंट्रोल में नहीं हो पा रही और काफ़ी फैलती जा रही है, और अमूमन यही देखा जा रहा है कि ये मैक्सिमम एक हफ़्ते तक जो मरीज़ हैं वो इसमें मुब्तला रहते हैं। और यही है कि बर वक्त अगर इसकी तशख़ीस हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये रेडनेस आँख में शुरू हो गई है,
تو آپ اس کا انیشیل سٹیج پہ ہی آپ اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ انجیکشنز کو پلیز ایوائڈ کریں، وہ ہرگز اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، آپ کی بینائی، آپ کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے اس سے، تو انجیکشنز کو پلیز آپ ایوائڈ کریں اور جو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کوئی اچھے ڈراپس کا استعمال کریں۔ تو اپنے دوسرے معاملے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کچھ دن قبل ایک نجی ٹی وی چینل جس کے ہوسٹ ہیں جاوید چودھری صاحب، ان کے شو میں شیر افضل مروت جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اور سینیٹر عفان اللہ خان جو کہ جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ پہلے لفظی جنگ جو ہے وہ ہاتھا پائی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ معاملہ کچھ یوں بنا ہے کہ سینیٹر عفان اللہ خان نے شیر افضل مروت کے اگینسٹ انہوں نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے۔ مقدمے کے متن کے مطابق ٹی وی پروگرام میں مجھے بطور مہمان بلایا گیا تھا، شیر افضل نے حملہ کیا، شیر افضل نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے جان سے مارنے کی دھمکیاں اور اس طرح کی جو چیزیں انہوں نے ایف آئی آر کے اندر درج کروا دی ہیں، مقدمہ درج ہو گیا ہے اور سینیٹر عفان اللہ خان کی درخواست پر تھانہ اپارہ میں دفعہ 506 اور 352 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ معاملہ کیا بنتا ہے، کیا کارروائی ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ ہماری اسکرین کے اوپر، تو یہ کچھ اچھے ویژولز نہیں تھے۔ اب اتنی انٹالرنس بڑھ گئی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرنا گوارا ہم سمجھتے ہی نہیں ہے۔ جو ہے نا وہ بس ہوتا ہے کہ جی کسی طرح کوئی ہم سے اختلاف کرے تو ہم اس کے جو ہے نا وہ گلے پڑ جائیں، گربان پھاڑ دیں ایک دوسرے کا۔ تو انٹالرنس بہت زیادہ ہے معاشرے کے اندر، اور اگر آپ کے جو پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو سیاسی لیڈرشپ ہے، جو سیاست میں جو لوگ ہیں، وہ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اس کے اوپر عوام کے اوپر کیا اس کا اثر پڑے گا۔ تو یہ اب سارا معاملہ ہے کہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بحث و تکرار سے ایک دم وہ جو ہے شیر افضل جو ہے انہوں نے عفان اللہ خان پر چڑھائی کر دی اور ساری ان کے آگے لڑائی شروع ہو گئی اور بیچ بچاؤ کرنا پڑا وہاں پہ موجود کیمرہ ٹیم کو، جو پروگرام اس وقت چل رہا تھا، تو بیچ بچاؤ ان کو کرنا پڑا اور کافی مطلب اچھے ویژولز نہیں تھے یہ، اور بالکل پولیٹیکل انٹالرنس ہے اس وقت سیاستدانوں کے درمیان، مطلب آپ ایک دوسرے کی بات کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے اور بس آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کچھ اچھے ویژولز نہیں ہیں، اس طرح کی چیزوں کو ہمیشہ ایوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اب یہ مقدمہ درج ہو گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ جی آگے اس معاملے کے اوپر کیا قانونی کارروائی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے اختتامی حصے کی جانب۔ تو اب اس میں ہم ڈسکس کریں گے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کریں گے، اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایف آئی اے نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف چالان عدالت میں جمع کرا دیا ہے، اور ایف آئی اے نے سائفر کیس کا چالان آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت میں جمع کرایا، جس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو قصوروار قرار دے دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے چالان میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا کر دی ہے، اور اسد عمر جو ہیں ان کو ایف آئی اے کی ملزمان کی لسٹ کے اندر ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ پہلے یہی لگ رہا تھا کہ اسد عمر صاحب کے بارے میں اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اس کیس کے اندر، لیکن وہ اب یہ تصدیق ہو گئی ہے اس چالان جمع کروانے کے بعد کہ جی جو اسد عمر ہیں ان کا نام ایٹ لیسٹ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ چالان میں سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو ایف آئی اے کا مضبوط گواہ بنایا گیا ہے۔ وہ ایف آئی اے کی جانب سے ایک مضبوط گواہ ہیں عمران خان کے خلاف، جو کہ بیسیکلی سابق پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، اور نہایت ہی کلوز ایلائے سمجھے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے، ایک دوستانہ تعلق ہے، اور مطلب عمران خان کے بارے میں وہ کافی ان اینڈ آؤٹ جانتے ہیں۔ تو ان کا ایک دم سے وعدہ معاف گواہ بن جانا اور ایف آئی اے کی جانب سے ایک مضبوط گواہ بننا ان کا، یہ کافی پریشان کن بات ہے پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے اٹ سیلف۔ تو چالان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی۔ تو چلیں جی ایٹ لیسٹ اگر آپ نے استدعا میں اگر یہ بات لکھ دی ہے کہ جو سائفر کی کاپی ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچی لیکن انہوں نے واپس نہیں کی، تو چلیں آپ یہ اب تو آن ریکارڈ آ گیا کہ جی سائفر آیا تھا۔
अब आप ये तो नहीं कह सकते कि जी कोई साइफर इस तरह की कोई चीज़ आई नहीं थी, आप डिनाई नहीं कर सकते उसको, क्योंकि अब ये चीज़ आपने ऑन रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दी है कि जी वाकई कोई इस तरह का साइफर आया था, पाकिस्तान को मौसूल हुआ था। चालान में इमरान खान और शाह महमूद की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मुंसलिक है। FIA ने मजीद 28 गवाहों की लिस्ट जो है वो सीक्रेट एक्ट अदालत में अब जमा करवा दी है। तो अब सीक्रेट एक्ट के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई चलेगी, और ये अब बेसिकली जो सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट बिल था उसकी तहत ही कार्रवाई चलेगी अब, और जो अदालत है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत, उसमें ये सारा मामला चलेगा और इंक्वायरी होगी। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस मामले के अंदर इमरान खान साहब मज़ीद फंस जाएंगे, क्योंकि अब ऐसा जो कानून जो बन गया था उसके मुताबिक तो कोई भी आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसको पब्लिक नहीं कर सकते, आप उसको पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। तो अगर उस अमेंडमेंट के तहत उसको सामने रखते हुए कार्रवाई होती है तो इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर सामने आएगी और उनके लिए मसला बनेगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। हमने अपने एनालिटिक्स भी चेक किए हैं तो मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, इससे हमें काफ़ी जो है सपोर्ट मिलती है अच्छा कंटेंट बनाने में। तो अगली वीडियो में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।